बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो इंतहाई अहम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप और पुतिन की बात हुई है, उन्होंने आपस में क्या बात की है, जबकि पुतिन ने चाइना की बेमिसाल तारीफ़ की है। इसके अलावा और जंगी मशक़ें भी करने जा रहे हैं और चीन ने सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर इसराइल को शटअप कॉल दे दी है। उन्होंने कहा किसी भी सूरत आप ये जो अपना तोसीही मंसूबा है इसके ऊपर आपने अमल नहीं करना, वरना आप चीन को अपने ख़िलाफ़ पाएंगे। इस वक्त जहां ईरान और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, वहीं इसराइल ने ईरान पर हमले भी तेज़ कर दिए हैं। सबसे संगीन वाक़या बुशर की बंदरगाह पर पेश आया, जहां एक जहाज़ के ऊपर जो है ना आग लग गई और उसके बाद तकरीबन 7 जहाज़ों को इस आग ने लपेट लिया। इस वाक़े से पहले अप्रैल के महीने में या उससे बाद भी ये चीज़ें वाक़यात दीगर पेश आ रहे हैं, जिसमें दर्जनों जगहों पे आग लगी हैं, धमाके हुए हैं, बिजली घरों में, फैक्ट्रियों में, मिज़ाइल बनाने वाली जो है ना जो भी जगहें थी उनको नुकसान पहुँचाया गया। और इस वाक़यात में सबको, किसी को तख़रीबकारी कहा गया, किसी को गलत देखभाल से मंसूब किया गया, मेंटेनेंस के मसाइल करार दिए गए। लेकिन अब ये बात खुल चुकी है कि ये दुश्मन मुल्क अनासिर का काम है और ईरान के ऊपर इस हवाले से बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब में परेशानी है और वो ये समझते हैं कि चीन के आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ईरान इम्प्रूव करता है। इसकी तफसील मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना इन्फ्लुएंस है ईरान का इस खित्ते के अंदर, और सिर्फ ईरान के साथ ताल्लुकात की वजह से चीन को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। सलामती कौंसिल में मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए चीनी सफ़ीर जांग जून ने कहा है कि चीन मकबूजा फ़लस्तीन के हिस्से को इल्हाक़ करने के मंसूबे की इतलात पर सख्त तशवीश का शिकार है और इस तरह के मंसूबे पर अगर अमल दरामद किया गया तो संजीदगी से बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुतल्लक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी और 2 रियासतों के हल को दरम भरम कर देगी। हम मुतल्लिका फ़रीक से अपील करते हैं कि वो किसी भी यकतरफ़ा इक़दामात से बाज रहे और तनाज़ात और तनाव को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। हमारी मजबूत पोजीशन है कि कोई भी मुल्क यकतरफ़ा इक़दामात की हमायत नहीं करेगा और ये भी इतना ही लाजिम है कि तस्फ़िये की सरगर्मियाँ फ़लस्तीनी ढांचे को मस्मार करने और आम शहरियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकना। जून ने कहा कि सदर जी जिनपिंग ने हाल ही में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात की है और ये कि चीन फ़लस्तीनी अवाम का मुखलिस दोस्त है और बैनुल-अक़वामी सतह पर सालसी के लिए फ़लस्तीनियों के मुतालबे की हमायत करता है और वो इसमें हिस्सा लेने पर गौर करने पर भी राज़ी है और फ़लस्तीनी अवाम जायज़ कौमी हकूक़ की बहाली के अपने जवाज़ के लिए चीन की हमायत पर हमेशा एतमाद कर सकते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत इस वक्त इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा वबा दोबारा ड्रामाई तौर पे जो है ना बढ़ गई है। उससे निपटने के हवाले से, मुआशी बुरहान के हवाले से ये बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं, उसके अंदर भी वो निपटने में मसरूफ़ हो गए हैं और इस वक्त इसराइल में जो बेरोज़गारी है वो 20% तक पहुँच चुकी है और हज़ारों इसराइली अपनी हुकूमत से ज़्यादा माली मुआवनत के मुतालबे के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। बहुत से लोगों ने इस इलाके के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पे ये बयान किया है कि इससे कितना माली नुकसान हो सकता है, कितनी इंसानी कीमती जानें इससे जा सकती हैं और इसकी मुखालफत की जा रही है। बेसिकली ईरान चीन मशरक़ वुस्ता में इतने ताकतवर हो जाएंगे दोनों की जोड़ी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ ईरान ने टक्कर दी हुई है लिबनान में, शाम में, यमन में और बेतहाशा ममालिक में मशरक़ वुस्ता के जहाँ पे वो इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब का अकेला मुकाबला कर रहा था और अब चीन के आ जाने की वजह से उसे साइबर वारफेयर के अंदर, उसे टेक्नोलॉजी के अंदर, सेटेलाइट के अंदर और हर जगह पे उसको मदद मिलेगी। जबकि चीन का अपना इन्फ्लुएंस पूरे मशरक़ वुस्ता में जो है ना बढ़ जाएगा। आपको पता है हिजबुल्लाह से लेके जितने भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं अहले तुशी के या दूसरे ग्रुप, वो सारे के सारे ईरान कंट्रोल करता है। इवन इराक़ तक के अंदर जो हुकूमत है वो फेवर करती है ईरान के हवाले से, जो है ईरान के इक़दामात को फेवर करती है और इस हवाले से अमेरिका अक्सर नाराज़ रहता है हुकूमत से कि आप ईरान के ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, उनके ग्रुप से, उनके जो मिलिशिया है उनको गिरफ़्तार नहीं कर रहे।
یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اسی درمیان میں ٹرمپ نے ایک ڈرامائی جو ہے نا فنکاری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو فون کھڑکا دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت ہم وبا سے نمٹ رہے ہیں، کیوں نہ مل کے کام کیا جائے اور وبا سے بھی نمٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل اکنامک صورتحال چل رہی ہے، منڈیوں کو کھولا جائے اور گلوبل اکانومی کو ری اوپن کیا جائے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ریس شروع ہو گئی ہے روس کے اندر، امریکہ کے اندر اور چین کے اندر، اس کے اوپر بھی بات چیت ہمیں کرنی چاہیے۔ آرمز کنٹرول کے حوالے سے وینا کے اندر ایک میٹنگ آ رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ویسے عجیب ڈرامہ ہے ٹرمپ صاحب بھی، کبھی وہ خود ٹریڈ وار شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہے نا عجیب طریقے سے آ کے دوبارہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میرے خیال سے ٹرمپ کو واضح نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اور ایک طرح کے وہ باغی طبیعت کے مالک ہیں، اور جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ ایک دم سے کر گزرتے ہیں، اس کے بعد ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری پالیسی کیا تھی اور ہم نے اس حوالے سے کرنا کیا ہے۔ لیکن روس اور چین نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ روس نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز اناؤنس کی ہے، جس کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ فوجی ہوں گے، 400 لڑاکا طیارے ہوں گے، اور 100 سے زیادہ اس کے اندر وارشپس ہوں گی، ویسلز ہوں گی، اور وہ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک حیران کن مبارکباد کا پیغام چین کے نام بھیجا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ روس چین تعلقات بے مثال اعلیٰ سطح پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں جدید دنیا میں باہمی تعاون کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ علاقائی اور عالمی ایجنڈے سے متعلق پریسنگ ایشوز کو حل کرنے میں ماسکو اور بیجنگ کے مابین کاوشوں کا رابطہ بین الاقوامی سلامتی اور استحکام میں بہت زیادہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اہم سیاسی جماعتوں کے مابین بات چیت روایتی طور پر روس چین تعلقات کا ایک اہم جزو ہے، اور متحدہ روس اور چینی کمیونسٹ پارٹی باقاعدگی سے قانون سازی اور پارٹی سازی کے بارے میں اپنے تجربات کو شیئر کرتی ہے اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے لیے باہمی فائدہ مند منصوبوں کو تیار کرتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وبا کے دوران عائد پابندیوں کے دوران بھی ہم دور دراز کے جو نئے فارمیٹس کی ہیں اس کے تھرو ہم مشترکہ کام جاری رکھیں اور ہم SOPs پر عمل کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کر چلیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس موقع پر آپ کے چرچے پہلے کی طرح دلچسپ اور معنی خیز ثابت ہوں گے، اور آپ کے تیار کردہ نظریات اور اقدامات سے روسی فیڈریشن اور عوامی جمہوریہ چین کے مابین جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا دو حصوں میں، دو گروپوں کے اندر اس وقت بڑھ چکی ہے۔ ابھی اس وقت رشیا اپنا ٹلٹ ظاہر سی بات ہے شو تو کر رہا ہے، وہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے، جبکہ چائنا بھی کمیونسٹ کنٹری ہے، اور وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب یورپ نے یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ روس کبھی بھی چائنا کا ایز اے سیکنڈ فیڈل پلے نہیں کرے گا، روس کی اپنی ایک پالیسی ہے، روس نے اس جگہ پہ یہ کر دیا، روس نے اس جگہ پہ یہ کر دیا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وقت آنے پہ فی الحال امریکہ کا مکو ٹھپنے کے لیے، امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے روس ہر لحاظ سے چین کے ساتھ کھڑا ہوگا اور چین کو سپورٹ کرے گا۔ جبکہ یہ معلومات بھی ابھی سامنے آئی ہیں کہ چین آج سے نہیں فلسطین کو سپورٹ کر رہا، بلکہ چیئرمین ماؤ زے تنگ 1960 کی دہائی میں، 1970 کی دہائی میں نہ صرف وہاں پہ PLO کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، وہاں پہ رابطے میں بھی رہے ہیں۔ جبکہ کچھ ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں جو کہ ہرٹز نے، اسرائیلی اخبار ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے اندر فارمولیز تھے کہ کس طریقے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے بم بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے ٹریننگ کی جاتی ہے، اور چین مسلسل جو ہے سپورٹ کر رہا ہے وہاں پہ فلسطین کو۔ ایون وہ شام کے تھرو بھی سپورٹ دیتا رہا ہے فلسطین کو۔ اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہے، اور ہر کنٹری جو ہے وہ بھارت کی جو منڈیاں ہیں اس کی وجہ سے اس کی طرف ٹلٹ رکھتا ہے، اور اب تک کشمیر کو بہت زیادہ ڈیمیج کر چکا تھا کاز کو UN کے اندر اگر چائنا کی سپورٹ ہمیں نہ ہوتی۔ چائنا نے ہر موقع کے اوپر پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، ہر موقع پر بھارت کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، اور اب یہ دو کنٹری، آپ کو پتہ ہے یہ دو مسلم خطے، ایک کشمیر اور ایک
फ़लस्तीन, कश्मीर को तो मैं कंटिन्यू कहूँगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर, ये दोनों ऐसे बोन ऑफ कंटेंशन है कि जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को इन्होंने घेरा हुआ है। हर तरफ जो भी जंग होती है, चाहे वो मशरिक़ वस्ती में हो, चाहे वो इधर एशिया के अंदर हो, बरसग़ीर के अंदर हो, उनके ताने बाने इन दोनों से जाके मिलते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के साथ फ़लस्तीन को भी चाइना सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली ये दोनों इशू बहुत अरसे पहले हल हो चुके होते अगर दुनिया की आलमी ताकतें अपनी बेहिसी का मुजाहरा ना करती, अपनी आंखें ना बंद करती। इसराइल जो जुल्म कर रहा है वहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर, और जो भारत जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर, वो ह्यूमन राइट्स तो क्या पता नहीं किस किस चीज़ के बहाने जाके ये तो उनके कंट्रियों में जाके कब्ज़ा कर लेते अगर ये दोनों ममालिक के साथ उनके मुफादात अटैच ना होते। ये सूरत हाल है इस वक्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे आपको अपडेट करते रहें। अपना, अपने रिश्तेदारों और ज़कारा पर हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।